bebesha komala imwa siku. Mbele kwaka epana biso unatoka kunyumba kabambe wasami naenga annexe. Ila iko kutoka. Parce que le mariage crée le ménage. Donc devez quitter. À partir alors, à partir d'un ménage, à ça, il y a combien de oui. Quitter. Parce que la Bible vient d'enseigner à l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Pour quitter, il y a ton corps, âme et esprit. Mon gars, on a tout physiquement, mais l'esprit a beaucoup cool. Mais il y a des cas, il faut une école de maman. Projet de mon camarade de frère de souvenir à quoi me à partir de Léo, mon Dieu nous a monté les projets à Maïcha Yako. Je mon Dieu au bébé nia. Aïe côté le considère maman. Kuko mwingine anapata fanga salaire avant ifike kunyumba inaenda kwanja mama kenjo bali parce que mama mifa na munakani. Mon frère, voilà lui a quitté. Hakuna mateso sasa ukamata mtoto mtu kwenda kutia kufamia yako. Nilipima vitu les 6 mois utapata mazimu. Kasa Gabriel enseignement dans la prison le thème ménage désigne les époux. Leurs enfants non mariés en charge ainsi que tous ceux avec les époux sont tenus d'une obligation alimentaire. À condition que tous ces gens-là demeurent réellement dans la maison conjugale soit dans le livret de ménage. Patrick, patience. Abenefisia ménage ya kwanza njo bale batoto tatu. Abenime batakuli. Njo benye nyumba hii. Fo bajikute huru waleze ku nyumba yabo. Nyimbo kwa wachungaji wa nyumba leko yabo. Papa Jeremy. Apa batoto munaza Jeremy nasema batu bote munetika bekana kunyumba en seule condition bakuwe wema nantikiwa ndani ya kitabu ya ndoo. Kama unayua hawe andika mtu livreno wa menage. Ule mtu akafika akwetu mgenyi apite. Mina muko pale munakuya leo wasani kwenda kufeta mariage ya mtu fulani. Usha janje ukosi ya kumwende transport ya kurudia juu baki. Mina nasema ukemeo kabisa. Mune tufe batoto. 5 personnes wanafika leo siku ya mariage wanekala. Kama unasikizana katuyu 5 natoka 3 wengine wanafika. Ile nyumba iko nguvu mke la kwenda salama. Hatukatele kupokea watu. Mengisi wanaona vile kwanja mwache kwa bakuwe à l'aise. Ba respirer kwanza. Kuko wakati yenyewe mnaweza kaa kutembelea bao mnapita mnaenda. Pastor meme kupokea batoto ya kiroho, ifo mnapatana. Yeye mnakuwa mtu anakaa na problem yake kwa kanisa. Oye papa kufuata ba priere, oliocho kanisa kule, ale. Mama mke washituko kwa kenyo kwa barabara Mkristo moyo, hapana. Utageuza utageuka kwa kikwazo. Sio mboke batoto hata ya kiroho mnapatana mbele. Nilipenda jua kadri mtoto fulani akuwa hapa karibu tukao na tabia yake karibu, unasema nini? Elle peut ne pas accepter ko libre kuitira na ukatala. Na vile kwa bageni kote yote mbili munapatana mbele juu mwitishe mtu kweli. Na saa unafika kubatu. Hata uko muzazi unakaa nekala kwa batoto. Kwako njoko muzazi kwa batoto unakuwa mtoto kule nyumba. Parce que uko obligé kuse comprendre na ndio utakuta kule nyumba. Les époux se sont mutuellement protection. Una femme qui a changé. Amuka femme kama article mingi na changer hapa. Eba mama. Iko tungambo yenu tu. Belle likuaka les maris et les choses du ménage doivent protection à sa femme. Et la femme obéissance à son mari. Ça c'est la foi, il est d'abord le chef, oui, mais qu'il a dit va la protéger mwenzake. Protéger quelqu'un c'est lui assurer le maximum à sécurité. Qu'il a monté à protéger mwenzake. Dans la protection au bitu mingi sana. Dans la protection au vile assistance et copain. Kuangaikia mwenzako, kutia mwenzako à l'aise. Mtu anamproteger utaende kuangaikia hali yake ya nje, ya kuvala, ya kukula, gisi atalala. Mtu mwenye anamproteger utangaikia asikwenda na ba tourment na ba problème. Protection kwa vitu babangi sana. Ba mwenye na proteger bibi yake même jamaa yake na heshima yake ule bibi.
bibi mwenye na protéger vile bwana yake, même jamaa yake itamheshimia. Ukona jamaa yenyewe nakiaka tout droit vers bibi, sema kule bwana anaendaka iko nieleza wa faiblesse ile bibi kwako. Article 447. Les époux contributions aux charges des ménages de leur faculté, leur état. Les anciens pérennes de cette obligation sont régis par les dispositions relatives au régime matrimoniaux. Parce que kila mtu fana contribuer pour charge à ménage. Na juu les contributions iko réglementées, mheshimiwa régime matrimonial mnachagua leo. Couple yote site nachagua régime ya communauté universelle des biens. Kuchagua iko mzuri, mmeheshimie njoo yao. Ya Jeremy couple ngine yote kila mtu iko na kazi yake. Kasema kila mtu atakuja charge maya kufuatana na hali yake, nguvu yake, mapato yake. Iko regime gani? Kila mtu anakuwa na mapato yake anabeba kunyumba. Memingi ya bwana beheshimia yake ile regime kama bibi kwa atumiki. Anapenda ya mwanamke njoo inekanake na ifanye kazi kumenaji. Me yake hautia kama anapataka saka ni kama tumikishaka na munaka. Haiko communauté de bien. Iko yenyewe mnapashe kala pamoja mnaplanifie pamoja. Unipata salaire bien unafaka commerce, unapata bénéfice bien kuko kitu mwana ifo bebe kunyumba ifo na bia mwenjako wazi. Na mnadite mnaplanifie pamoja. Na ifo mnayo regime mnachagua kama kuko probleme kati yenu iko tu 1 quart ya bien, 3 quarts yote kwa batoto. Pasteur unapata kazi yako ya kanisa, unapata fanga, unapata vitu, mama haunake vile. Mama Esther ulishona nguo yake vile nguo nyeba ishona leo kama 5 aone vile. Ba mama ya kazi mko matatu. Tuko matatu. Tutangia balike lemba bwana hayu wake. Ema bibi. Balike lemba bwana hayu wake. Hata mimi hapa vi. Iko udhaifu. Basi wakati ya probleme njo atenda yua siku ile. Unaingia kama utapata hayue ile haiko tena transparency. Na wewe alikuacha vile utumike, heshimisha vile bwanako kwenye banakuacha utumike. Banasema kama ile désaccord iko persistant, ndio kusema nini? Unaomba mwenjako mimi nataka nitumike anakatala. Unapima leo anakatala. Bando acha nitumike anakatala. Wana anakatala tu. Na ana raison moi muhimu, banasema ule le conjoint les anaweza kusaisir tribunal de paix. Mais mimi na concerne mimi nasema ole kwenda ku tribunal au moins una négocier tu na mwenzako. Parce que on sema unaenda ku tribunal batozo tumika, utarudia kunyumba ya tribunal, utarudia kunyumba ule bwana. Haina maana. Au moins mnapatana tu na bwana vile usikatale tu juu ya plaisir ya kukatala. Conjoncture inakuwa matata. Iba siku mtu epige kuchunga nyumba iko mzito. Obe mnapatana ndani ya waaminifu, kwa hiyo mnakuwa tu confiance na fidelité. Mnapatana kumwenye kwa tumika kula naheshimisha mwenzake na uheshimisha mwenzako na mnasemeana wazi na mtaendelea. Kwa hapa njoo wakati mnaanza kunyanyasana. Jopo inakuwa nguvu. Article 451. L'accord du conjoint n'est pas nécessaire dans les cas suivants. Mais il voit l'accord du mari. Ça c'est la quoi du conjoint. Pour rester à justice contre l'autre. Pour disposer à cause des morts. Si l'un des conjoints est absent pendant 12 mois. Kuko wakati hautachunga arusha ya mwenjako. Basima wakati fanya uchonge mwenjako kwa justice. Hautalomba arusha yake. Iko wakati anakufa hautalomba mbele kwa bwana njoo kwa siku hizi hata bibi anakufa, bwana atabakia na vitu yote yenye ilikuwa ya bibi wanakia kushiri. Mbele kwa bwana bibi akakufa, familia récupérer mayo na changer sasa. Bwana kufa, bibi anabakia kuchunga. Bibi anakufa, bwana anabakia kuchunga. Na wanasema kwa wakati yenye moja kati yenu iko nje ya nyumba au-delà ya 12 mois.
ndio utaendelea kufuata unaweza fanya bila rusha mwenzako. Les époux s'obligent tellement la communauté de vie, ils sont tenus de vivre ensemble et de consommer le mariage. Patrick, Jérémie, Samuel, Gris, Simon, allez consommer le mariage. Mine un pasteur et un papa prospère, mais chaque consommer ça, la ville à rouge. Là, on doit vous autoriser, allez-y. Mais nous, on tout de la consommation, avant de consommer boule. Non, mais on va tout d'ambio ça. Pourquoi vous devez consommer le mariage? C'est pour empêcher que nous t'attaquions et Kati. Problème de consommation, comme à côté de Tembili, kila mtu afike univoye mwenzake anapenda afikishe mwenzake univoye anapenda afike na kreka point juu ya nini itatuma anaenda tafuta inji. Et il faut que ça soit aussi réglementé. Tout excès nuit aussi. De l'estage, je viens dans l'état boaki. Il faut doser. Maintenant, c'est marrant au domaine, il faut savoir capacité à mon tchako. Pas la grande vie mingi, il t'a shindikana. Après la ukatala sana ita créer problème. Uweze kufikisha epal. Parce que nyumba kwenye usharati na erige domicile. Mutakufa. Amutabarikiwa. Muevite kupeleka usharati kunyumba yenu. Ndio raison yenye sheria nasema vous devez consommer le mariage pour que mtu atatu asingie kati. Article 454. Les époux s'obligent d'habiter ensemble partout où ils auront choisi de résider, c'est dans l'intérêt du ménage. Mais du quoi, l'épouse doit habiter avec son mari et de le suivre partout. Ça c'est la quoi, à ta mort, à ta Bible n'a pas ta case pour Équateur. Et que les cases, il faut y avoir musala kusidia kwa bwana, fata ekule mwende ishine ekule. Ndio papa makatala. Kama nyinyi mtaona unasema ke kazi ya mwanamke inasaidia nyumba sana ke yako, abandoni yako fata Kama ya bwana iko mzuri shindia yako bibi, acha yako fata bwana. Pale tu matiliza kitu. C'est pas ça que le monde est intérêt à ménager. Ça c'est quand même, les époux se doivent mutuellement fidélité, respect, considération et affection. Respect, fidélité, considération et affection. Tunasema kaza mbete kwa sawa parce Zepete kwa mimi nasema zepete mimi sananga kama personne. Zepete pas sawa. Et la personne, nyumba yako, kazi yako, generation yako. Iko kitu mbaya sana kishaingia ndani ya nyumba. Utatrouble kwa amani kwa nyumba yako. Kama unakutana hapo na shetani, basi wewe transmission vile ya bademon. Kama kwa sharatika na mwanamke mmoja sio unakutana na mwingine na baba, utaka sharatika na bwana hata 10 kusiku. Pia semaka, sa mtu nasema ke mwenyoko na yeye kwa être semblable na wewe. Je vous trahir, c'est mon pas apenda. Hapa msema bwana njoo atakuwa infidèle basi fidélité kwa réciproque. Usharati kania kunyumba yenu na bloga meme kazi. Na waka meme nyumba. Batoto wanaanza kuona meme kifeleze ingia kunyumba yenu. Ukaekala kunyumba yenyewe mlifanya mariage, mnaanza kujamaa mnamaliza, mnafika hapa mnamaliza, mnaenda kanisa mnamaliza. Ile nyumba kama tu mnaogopa Mungu haikaukaki. Hata mko bashomeni wote bawili, meme a 18h Mungu anakumbukaka. Mmukakuta mko kule hali ya mariage yote tatu. Eke muna constate kuko wa blocage sécheresse. Kila mtu anakuja kuzamiri yake, utakuta mwali fungula njia na usharati. Haiko hazara. Lazima domaine amba mnyumba hazara haiko yake.
Sasa wakati unajikutaka mbele ya bibi mwingine, unajisikia kae. Les hommes mariés dans la tosha kwa bagi kanatia kuposha. Ba courage. Bosiwe. Ba doctrine kanisa na pishana. Kwa kanisa ingine vraiment unafaa approche sexuelle na bibi nyingine ndio na aliase kumkono. Iko vraiment blasphème. Mais mwingine yuko yake à l'aise. Anekale kwa naye pale, mnaona maana kitu vraiment. Aliase utafapa amu yake kilo yenyewe. Malembe na ope Claude. Mukwa jite sabou, surtout les papas. Et masiku bunye na kwa sa pepo mwenye ngia kwa foyer. Banabake banakuwa basharati banduku. Pardon. Misi autorisé ba papa mais ça peut arriver à un homme peut-être parce que mwanaume tamake na kwa kumacho. Mais mwanamke jendo kwa kusharati, iko agopasi mrefu Parce que mwanamke anazo na bwana mwingine haimfai kitu. Mais mwanaume akaona tu faiblesse yako iko kuregard. Mais mwana mama utoke kwako, mwache mupendanaki. Mtaenda nimewa telefone. Mtanake ba rendez-vous, muende. Wewe peke kisha kenda kemea pepo njoo kushambre hotel. Na utembea na toka na mugulu yako. Aditire ko péché prémédité, bila shinda kusamea mtu kule domaine. Parce que ko péché prémédité. Unapanga, munaanza tongozana, oui ou non mimi naitika. Haitakuja leo na kesho. Munaenda, munaitana na rendez-vous, siweza kusikivea. Nozo na sazi yaka. Me ukaona bien mlize batumishi ya Mungu. Konsekansi ya ditere ndani ya nyumba. Najua kwa wewe peke kama watumbake kule zangu. Kwa ingekuwa heri mnajikaza kila mtu asikontate na mwenzake. Haitabasaidia na kitu. Tunameza l'article 467 nasema sera plus de chef d'adultère et puis de chef d'adultère ni service pénal principal de 6 mois à 1 an et d'une amende de 60 000 à 250 000 francs congolais. Sauf si la bonne fête a été surprise, aurait d'apport sexuel avec une femme mariée. Deuxième, le conjoint qui aura d'apport sexuel avec une personne autre que son conjoint. La peine est portée au double si l'adultère est entouré de circonstances de nature à lui permettre de caractère injurieux, notamment lorsque l'adultère a eu lieu dans la maison conjugale. Adultère inakataziwa kwa mtu yote. Mbele kwa semaka ya bwana ya bibi sasa inakataziwa kwa watu wote. Niko na même peine. Mais banasema wakati unabeba yao ndani ya nyumba yenu ya ndoa, peine inakuwa portée au double. Donc beba bibi kwa nyumba yako, olie ina utaenda ku 2 ans de pénal. Beba bwana kwa nyumba yako même chose. Ya muhimu kila mtu atocheke na mwenjaki. Tunameza première partie, tunaingia au deuxième partie consacrée à la question sacramentale. Tutoma na baprétendants mariés, bashimame, bapande huku mbele. Jean-Claude, constatez-vous prendre pour épouse mademoiselle Bonavingi Kabagambe Esther? Oui. Mademoiselle Bonavingi Kabagambe Esther. Constatez-vous prendre pour mari Monsieur Dakani Béabo Jean-Claude? Monsieur Béabo Jean-Claude. Constatez-vous mariage de Monsieur Kakani Béabo Jean-Claude et mademoiselle Bonavingi Kabagambe Esther? Monsieur Kabagambe Dembou Maurice, constatez-vous mariage de mademoiselle Bonavingi Kabagambe Esther et Monsieur Kakani Béabo Jean-Claude? Oui. Devant la loi, le 7e jour du mois de janvier 2017,
Nous, Ferdinand Fimbo, le chef de l'état civil à Bounia, déclarons, il n'y a pas les liens de mariage, M. Kakani Béabo Jean-Claude et Madame Bonavingi Kabagam Esther acclamons le mariage. Maman Esther reçoit cet anneau, symbole d'amour et de fidélité, pire et le meilleur, tout au long de notre vie. Chéri Jean-Claude, symbole d'amour et de fidélité pour les filles et les mères tout au long de notre vie.
Yoka Kijo.